the power of the name, burning our sin and sorrow. Great is the power of the name, burning our sin and sorrow. Helping us live without the fear of what may happen tomorrow. Helping us live without the fear of what may happen tomorrow. Saying the name will bring eternal peace and happiness. Saying the name will bring eternal peace and happiness. Comforting when we need support, it helps in times of distress. Comforting when we need support, it helps in times of distress. Saying the name will give protection, worries and doubts will cease. Saying the name will give protection, worries and doubts will cease. When we call wherever we are, the name will give us peace. When we call wherever we are, the name will give us peace. Rama's name is Father and Mother, it is our dearest friend. Rama's name is Father and Mother, it is our dearest friend. We have no need of any other, on Ram we can depend. We have no need of any other, on Ram we can depend. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. With a heart that's full of love, repeat the name of Ram. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. With a heart that's full of love, repeat the name of Ram. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. Great is the power of the name, burning our sin and sorrow. Great is the power of the name, burning our sin and sorrow. Helping us live without the fear of what may happen tomorrow. Helping us live without the fear of what may happen tomorrow. Saying the name will bring eternal peace and happiness. Saying the name will bring eternal peace and happiness. Comforting when we need support, it helps in times of distress. Comforting when we need support, it helps in times of distress. Saying the name will give protection, worries and doubts will cease. Saying the name will give protection, worries and doubts will cease. When we call wherever we are, the name will give us peace. When we call wherever we are, the name will give us peace. Rama's name is Father and Mother, it is our dearest friend. Rama's name is Father and Mother, it is our dearest friend. We have no need of any other, on Ram we can depend. We have no need of any other, on Ram we can depend. Rama, Rama, Ram,
Rama Ram, Rama Rama Ram, Sai Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Sai Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Sai Rama Rama Ram. With a heart that's full of love, repeat the name of Ram. Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Sai Rama Rama Ram. ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या तवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगुश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय
त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः। नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः
पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः
काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वेराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नश्चर्म यच्छद्विबर्हाः तु हि श्रुतं गर्त सदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकायतनयाय मृडया मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यत्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय जय गिरिजा बाल गजानन 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 हे शिव शंकर पार्वती नंदना शिव शंकर पार्वती नंदना हे शिव शंकर पार्वती नंदना शिव शंकर पार्वती नंदना जय जय गिरिजा बाल गजानन जय जय गिरिजा बाल गजानन विघ्न विनाशक विमल गजानन विघ्न विनाशक विमल गजानन विघ्न विनाशक विमल गजानन विघ्न विनाशक विमल गजानन शरवण सेवित सुमुख गजानन शरवण सेवित सुमुख गजानन शरवण सेवित सुमुख गजानन
शरणं गजानन तव पदचरणं शरणं गजानन तव पदचरणं शरणं गजानन जय जय गिरिजा बाल गजानन जय जय गिरिजा बाल गजानन हे शिव शंकर पार्वती नंदन शिव शंकर पार्वती नंदन जय जय गिरिजा बाल गजानन जय जय गिरिजा बाल गजानन विघ्न विनाशक विमल गजानन विनाशक विमल गजानन शरवण सेवित सुमुख गजानन शरवण सेवित सुमुख गजानन तव पदचरणं शरणं गजानन तव पदचरणं शरणं गजानन तव पदचरणं शरणं गजानन तव पदचरणं शरणं गजानन जय जय गिरिजा बाल गजानन साक्षात् परब्रह्म साई गुरुवंदना सत्य साई 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 गुरुपद रंजन गुरु परमेशा गुरुपद रंजन गुरु परमेशा गुरुपद रंजन गुरु परमेशा गुरुपद रंजन गुरु परमेशा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा 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 सद्गुरु साई परतिपुरीशा सद्गुरु साई परतिपुरीशा सद्गुरु साई परतिपुरीशा सद्गुरु साई परतिपुरीशा शरण नमोस्तुते साई महेशा शरण नमोस्तुते साई महेशा शरण नमोस्तुते साई महेशा शरण नमोस्तुते साई महेशा साक्षात् परब्रह्म साई गुरुवंदना सत्य साई साक्षात् परब्रह्म साई गुरुवंदना सत्य साई गुरुपद रंजन गुरु परमेशा गुरुपद रंजन गुरु परमेशा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा सद्गुरु साई परतिपुरीशा सद्गुरु साई परतिपुरीशा शरण नमोस्तुते साई महेशा शरण नमोस्तुते साई महेशा शरण नमोस्तुते साई महेशा शरण नमोस्तुते साई महेशा साक्षात् परब्रह्म साई
सत्य साई। देवी साई माँ, देवी सरस्वती माँ, देवी साई माँ, देवी सरस्वती माँ, देवी साई सरस्वती माँ, देवी साई माँ, देवी सरस्वती माँ, दुर्गा भवानी माँ, काली कपालिनी माँ, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ, सत्य साई दया करो माँ, सत्य साई दया करो माँ, सत्य साई दया करो माँ, देवी साई माँ, देवी सरस्वती माँ, देवी साई माँ, देवी सरस्वती माँ, दुर्गा भवानी माँ, काली कपालिनी माँ, दुर्गा भवानी माँ, काली कपालिनी माँ, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ, सत्य साई दया करो 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 माँ, देवी साई माँ, देवी सरस्वती माँ, We are blessed.
श्री राम जय जय राम जानकी जीवन राम। 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 पतित पावना राम हरे जय राघव सुंदर 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 राम। दीनोद्धरणा राम हरे जय मारुति सेवित 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 राम। जय जय राम जय रघुराम जानकी जीवन 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 राम। श्री राम जय जय राम जानकी जीवन राम। श्री राम जय जय राम जानकी जीवन राम। पतित पावना राम हरे जय राघव सुंदर राम। पतित पावना राम हरे जय राघव सुंदर राम। दीनोद्धरणा राम हरे जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धरणा राम हरे जय मारुति सेवित राम। जय जय राम जय रघुराम जानकी जीवन 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 राम। श्री राम जय जय राम जानकी जीवन राम। युग युग के अवतारा साई रामा साई कृष्णा साई बाबा। युग युग के अवतार साई राम साई कृष्ण साई बाबा। युग युग के अवतारा साई रामा साई कृष्णा साई बाबा। युग युग के अवतार साई राम साई कृष्ण साई बाबा। बाबा साई बाबा बाबा साई बाबा। बाबा साई बाबा बाबा साई बाबा। बाबा साई
साई बुद्ध ज़ोरास्त्र महावीर साई अल्लाह यीशु नानक साई बुद्ध ज़ोरास्त्र महावीर साई राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम युग युग के अवतारा साई रामा साई कृष्णा साई बाबा युग युग के अवतारा साई रामा साई कृष्णा साई बाबा बाबा साई बाबा बाबा साई बाबा बाबा साई बाबा बाबा साई बाबा युग युग के अवतारा साई रामा साई कृष्णा साई बाबा अल्लाह यीशु नानक साई बुद्ध ज़ोरास्त्र महावीर साई राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम राम रहीम जय राम रहीम जय राम रहीम जय राम युग युग के अवतारा साई रामा साई कृष्णा साई बाबा हे कृष्णा 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 विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा नंद किशोरा श्याम गोपाला नंद किशोरा श्याम गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला
किशोरा श्याम गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला गोपाला मदन गोपाला विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंग 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 विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा गोविंद गोपाल हे नंदलाला गोविंद गोपाल हे नंदलाला गोविंद गोपाल हे नंदलाला गोविंद गोपाल हे नंदलाला राधे गोपाला गोपी गोपाला राधे गोपाला गोपी गोपाला राधे गोपाला गोपी गोपाला राधे गोपाला गोपी गोपाला मीरा के नाथ प्रभु मुरली 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 गोपाला गोवर्धनोद्धार गोपाल बाला गोवर्धनोद्धार गोपाल बाला गोवर्धनोद्धार गोपाल बाला गोवर्धनोद्धार गोपाल बाला राधे गोपाला गोपी गोपाला राधे गोपाला गोपी गोपाला राधे गोपाला गोपी गोपाला राधे गोपाला गोपी गोपाला गोविंद गोपाल हे नंदलाला गोविंद गोपाल हे नंदलाला राधे गोपाला गोपी गोपाला राधे गोपाला गोपी गोपाला मीरा के नाथ प्रभु मुरली गोपाला मीरा के नाथ प्रभु मुरली गोपाला गोवर्धनोद्धार गोपाल बाला गोवर्धनोद्धार गोपाल बाला राधे गोपाला गोपी गोपाला राधे गोपाला गोपी गोपाला राधे गोपाला गोपी गोपाला राधे गोपाला गोपी गोपाला गोविंद गोपाल हे नंदलाला नमामि साई पद पंकजं नमामि साई पद पंकजं नमामि साई पद पंकजं नमामि
सङ्कीर्तनम् करोमि साई सङ्कीर्तनम् नमामि साई पदपङ्कजम् नमामि साई पदपङ्कजम् स्मरामि साई नामामृतम् स्मरामि साई नामामृतम् भजामि साई चरणाम्बुजम् भजामि साई चरणाम्बुजम् करोमि साई सङ्कीर्तनम् करोमि साई सङ्कीर्तनम् करोमि साई सङ्कीर्तनम् करोमि साई सङ्कीर्तनम् नमामि साई पदपङ्कजम् ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे ओम श्री राम जय जय राम नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्ध बोध तो कंठ विनायक सविता पावक तू सविता पावक तू ब्रह्मवस्त तू योग शक्ति तू यशो पिता प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहे बटाओ तो रहे बटाओ तो वासुदेव गुरु ईश्वर बधु चिदानंद हरि दो आत्मलिंग शिव दो आत्मलिंग शिव दो असतो मा सत्यम
జ్యోతిర్గమయా తమసో మా జ్యోతిర్గమయా మృత్యోర్మా అమృతం గమయా. Om Shri Sai Ram. In order to remember Bhagavan's teachings continuously and to become worthy instruments of our Divine Master, every member has to engage in sadhana, a spiritual discipline which has to be merged with his or her day-to-day life, and every member is encouraged to make his or her family as a unit for such sadhana. Thus, with the view to qualify to become a true member of the organization, the following guidelines are to be followed. Number 1, daily meditation and prayer. Number 2, group devotional singing or prayer with family members once a week. Number 3, participation in Sai spiritual education by children of the family. Number 4, participation in community service work and other programs of the organization. Number 5, regular attendance at the center's devotional meetings. Number 6, regular study of Sri Satya Sai Baba literature. Number 7, the use of soft, loving speech with everyone. Number 8, not speaking ill of others, especially in their absence. And number 9, Narayana Seva. Practice placing a ceiling on desires. Consciously and continuously strive to eliminate the tendency to waste time, money, food, and energy, and utilize the savings for service to mankind. Jai Sai Ram. బాలుడైనప్పటికీ భార్యాభర్తల సంబంధమైన విషయాలు కూడా అతనికి బోధించమని ప్రబోధించాడు ఈ యొక్క చక్రవర్తి. Hiranyakashipu said that although he is a small child, tempt him into the family life and describe the type of relationship between the husband and wife. దీనిని గుర్తించి తోటి విద్యార్థులను చేర్చుకొని చక్కని కథలు చెప్పుతూ వస్తున్నాడు ప్రహ్లాదుడు. Prahalada realized this and he collected all his co-students and began teaching them certain lessons. పిల్లలారా, నాకు నారదుడు బోధించినటువంటి ఒక కథల్లో ఒకటి ప్రధానమైనటువంటి కథ నాకు జ్ఞప్తికి వస్తుంది అది అన్నాడు. Dear boys, I am remembering one of the stories narrated by Narada which is rather interesting. ఒక రాజుకు అనేక మంది భార్యలు ఉండేటువంటి వారు. A particular king had a number of wives. ఈ సౌతల పోరును భరించుకోలేక అతను నిరంతరం కూడా చింతించుండేటువంటి వాడు. Not being able to manage so many wives, he was worried. ఈ లోకములో భార్యల వల్ల చింతలేనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడా అని ఒక సందేహం వచ్చింది. He got a doubt. Is there any human being who does not suffer after having married? ఒకనాడు తన రాజ్యం లోపల అట్టి వారెవరైనా ఉన్నారా అని పరీక్షించి కోరిది 2 పెండాలు వేయించాడు పెద్దవి. This king put up 2 pendals in order to find out whether there is any human being who is not worried after being married. ప్రతి వ్యక్తి కూడాను దీన్ని వర్ణించి చెప్పడం అసాధ్యమని గుర్తించుకొని ఒక పెండాల పైన భార్యకు లోబడిన వారెవరో ఇక్కడ కూర్చోవాలి. On the one pendal there was a particular thing written, and that is those people who are not controlled by their wives could go into this pendal. భార్యను లోబర్చుకున్న వారెవరో ఈ పెండాల్లో కూర్చోవాలి అని 2 బోర్డు కట్టించాడు. In the other one, those people who have controlled their wives, they could go into that pendal. భార్యకు లోబడినటువంటి వారు ఒక పెండాల్లో, భార్యను లోబర్చుకున్నటువంటి వారు మరొక పెండాల్లో కూర్చోవాలని చెప్పని నిర్ణయించాడు. People controlled by the wives would go into one pendal. People controlling their wives should go into another pendal. సరే, ఈ వార్తను విన్నారు. మహారాజు దగ్గర అసత్యంగా మనం ప్రవర్తిస్తే ఏమైనా శిక్షనివ్వచ్చునని అనుకునే ఉద్దేశంతో అందరూ భార్యకు లోబడినటువంటి పెండాల్లో కూర్చుంటూ వచ్చారు. వీరి సంఖ్య క్షణక్షణములకు పెరిగిపోతూ వచ్చింది. After hearing this particular announcement, all the people, out of fear for the king, began going into the pendal where
which is meant సూర్యాస్తము for. కావస్తుండాది. ఎవ్వరు ఒక్కరైనా ఈ పెండాలకు రావటం లేదు. There was not even one person who was going into the other ఈ విధంగా pendal. చూస్తుంటే ఒకానొక వ్యక్తి వచ్చి ఆ భార్యను వశపరుచుకున్నటువంటి ఒక పెండాల్లో నిల్చుకున్నాడు. Only one person at last entered into the pendal, which is meant for ఈ people who have మహారాజు controlled their wives. సంతోషించాడు. ఒక్కడైనా ఉంటున్నాడు నా రాజ్యంలో అనుకోని. This king was overjoyed that there is at least one person who has controlled his wife. అతని దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా గౌరవంగా, అయ్యా మీరు భార్యకు వశమైనటువంటి వారా, భార్యను వశం చేసుకున్నటువంటి వారా, సత్యం పలకమని చెప్పాడు. He went to that particular gentleman and respectfully he spoke to him. Well, sir, let me know whether you have controlled the wife or you are being controlled by the wife. Let me know the truth. Please tell me మహారాజా, నేను అసత్యం ఎప్పుడూ చెప్పను, నేను సత్యమే పలుకుతున్నాను, నేను భార్యకు లోబడినటువంటి వాడ నేను అన్నాడు. Oh king, I will never tell any untruth. I always speak truth only. మరి ఎందుకు ఈ పెండాల్లో వచ్చావు? ఆ పెండాల్లో పోయి నిల్చుకోమన్నాడు. I have always obeyed my wife, he said. Then why have you come into this pendal నీవు here? ఏమి ఆజ్ఞ ఇచ్చినా నేను ఇక్కడ నుంచి కదలను అన్నాడు. Even if you command me to go from this pendal to the other, I cannot go to the other pendal. ఇంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నావని మహారాజు కొంచెం కోపంగా మాట్లాడాడు. King became angry and asked, why are you behaving yourself in such a stupid అప్పుడు fashion? ఆ వ్యక్తి చెప్పాడట, నేను ఇంటి నుండి బయలుదేరి వచ్చే సమయంలో నా భార్య ఒక ఆజ్ఞను చెప్పింది. ఎవ్వరూ ఉండినటువంటి అందరూ ఉండినటువంటి పెండాల్లో నీవు ఉండకూడదు, ఎవరూ లేని పెండాల్లో నీవు పోయి నిల్చుకోమని చెప్పింది. అందువల్ల నీ ఆజ్ఞనైనా నేను ధిక్కరించి నా ప్రాణమునైనా ఇస్తాను, కానీ నా భార్య ఆజ్ఞను నేను ధిక్కరించలేను అన్నాడు. At the time of leaving my home, my wife commanded that I should go into the pendal where no other individual has gone. I am prepared to disobey your command, but I can never disobey the command of my wife. Therefore, I have come into this pendal. I cannot leave this pendal. O king, come what may. అనగా మనస్సు అనేటువంటి యజమానులకు ఇంద్రియములనేటువంటి భార్యలు అధికంగా ఉంటుంట చేత ఈ ఇంద్రియములనేటువంటి భార్యలకు ఈ మనస్సు వశమైపోయినది అనేటువంటి ఈ అంతరార్థం. The inner meaning of this is, as mind has 10 sense organs as the wives, it has been controlled by the sense organs. It is not able to control them. కనుక ఈ ఇంద్రియములు మనస్సుకు స్వాధీనమైపోయి కేవలము మనస్సు మార్గనే పాటిస్తూ ఉండదు, కానీ బుద్ధికి ఏమాత్రం కూడా వశం కావటం లేదు. Mind is not following the intelligence at all. It is swayed by the sense organs. దేహం కంటే అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది ఇంద్రియములు. Sense organs are subtler than the ఇంద్రియముల physical కంటే body. అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది శరీరము అనగా మనస్సు. Mind is subtler than the senses. మనస్సు కంటే అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది బుద్ధి. Intelligence is subtler than the బుద్ధి mind. కంటే అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది ఆత్మ. Atma is subtler than the intelligence. సర్వము కూడాను ఆత్మవశం కావాల్సిన తప్పదు. Everything has to be under the control of Atma. కనుక మానవత్వములో ఇంద్రియములు అనేటువంటివి మహాబలవంతమైనటువంటివి. Sense organs at the same time are very powerful with reference to human beings. ఈ ఇంద్రియములను మొట్టమొదట మనం అరికట్టినప్పుడే జీవితం ఆదర్శవంతమైన జీవితంగా రూపొందుతుంది. We can transform our life into an ideal life only when we exercise control over sense organs. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे
सद्गुरुदेवा शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।